जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मोर चैनल मनी माइंडसेट आपण को स्वागत करुच्ची। आज गोटे भल विषय वस्तु मुझे नहीं आसी देखु बंधुगण सांग जदि आपणकर खूब भल जड़े सांग थाए ताले आपण को बहुत भल रास्ता को नहीं जीव एटा आपण माने जानती किंतु जदि से टाइप रो सांग मिले जोटा कि आपण को गलत रास्ता को नौची बा भूल रास्ता को नौची ताले आपणकर सक्सेस पछरे किए थाई पारे बा सक्सेस न होवार कारण कौन। तेणु करी आपण माने चिंता करंतु आपण जहाँ सांगरे भी मिशुचंती आपण जो सांग अछंती से आपणक बाधक नुहे तो। तेणु करी आपण माने मन दे चिंता करंतु जदि आपण सक्सेस हेई पारुनांती तो आपण माने जहाँ सांगरे मिशुचंती सेठी आपण को पछुरु बा आपण को पछुरु के टाणी धरिला भली मने लागुनी तो। तेणु करी आपण माने चिंता करिबा उचित ए विषय रे। देखंतु जे भी सक्सेस हेइछि देखुचंती आपण को सामना रे से केते कष्ट केते परिश्रम करी सक्सेस हेइछि आपण माने निश्चित जानिथिबे। किंतु मुझे कही रखुची जो भली आपण सांग बा जो भली लोक सहित आपण मिसिबे आपण ठीक से भली हे जिवे। धरंतु किछि सक्सेसफुल लोकंग सहित आपण मिसंतु देखिबे आपणकर रास्ता सक्सेस आडू ही गति करिवो। आपण उदाहरण मु देले कहिबी आपण गोटे मेडिसिन स्टोर रे बसंतु देखिबे 8 दिन बसंतु किछि मेडिसिन ना आपणकर मन रही जिवो एवं मेडिसिन ता कोन पई निया होची आपण भी जानि नेबे। ठीक सेही भली आपण जो भली सांग सहित बा जहा संस्पर्श रे आसुचंती आपणक सर्कल ले जो माने अछंती आगे चिंता करंतु से माने किमितिका से माने आपण पछुर टाणी धरु नांती तो। तेणु करी मु कहि रखुची आपण जदि सक्सेस पाइबा को चाहुचंती आपण सफलता आड़ को गति करने को चाहते गोटे भल मनीष होगा चाहते तेणु करी आपण को सक्सेसफुल जो माने सक्सेस होती सहित मिसंतु। देखंतु आपण जने लॉयर सांगरे मिसिबे देखिबे किछि ना किछि कानून शिखिजिबे। आपण जने डॉक्टर सहित मिसंतु किछि ना किछि आपण जानि नेबे मेडिसिन ना। आपण जने भल टीचर सहित मिसंतु देखिबे शिक्षा विषय किछि जानि परिबे। ठीक से भली आमे जो भली लोकंक संस्पर्श रे आसी थाउ आमे ठीक से भली आसी थाउ। आ जदि आम पछुरु किछि खराब सांग थांती बा मिलामिशा करचंती जदि से माने खराब आड़ को जाई थांती आपण जानि पारुथिबे। तेणु आपण सेइटु रास्ता काटिबा दरकार हुए तो सेई माने ही बाधक होई पारंती। तेणु करी मु कहि रखुची आपण माने सक्सेस पाइबे कहले आपणक सर्कल ले थिबा सांग माने बा बंधु माने जो माने थिबे देखंतु आगे तांको सहित से भली मिसामी करंतु मिसामिसी जोटा कि आपणक फ्यूचर निश्चित रास्ता खोलिबो एवं आपण देखिबे आगेइबे। देखंतु जने सक्सेसफुल लोक सहित आपण जतले मिसिबे से सेई टाइप रो कथावार्ता करिवो जोटा कि से सक्सेस हेइची आपण निजे ही चाहिबे जे किभली सक्सेस हेइची किभली से परिश्रम करची देखिबे आपण सेई भली रास्ता को गति करिवे। धरंतु आपणक पिला जदि टिके पढ़ापढ़ी रे डाउन अच्छी आपण देखिए 5टा भल पिला सहित यदि ताकू सबु बेले समय दियंती देखिए से पिलाटी भल पढ़िबो एवं ठीक रास्ता रे जीवो। सेही भली हमको सक्सेस बाटरे जीवा को हेले हमको सफलता रास्ता खोजिया को हेले आमे ठीक हमको भल लोकंक सहित मिसिबा को हबो जोटे कि आम फ्यूचर को उज्जवल करिवो। तेणु करी आपण मानकू मु वीडियो माध्यम रे कहि रखुची जदि आपण सक्सेस रो रास्ता खोजुचंती आपण सब बेले विफल होउचंती आपणक विफलता पछरे एई माने नुहे तो एगुडा को आपण चिंता करंतु जे सतरे कोन मोर किछि विफलतार किछि माइनस पॉइंट रहउची कि जे मु एई लोकंक सहित मिसिबारु मोर किछि माइनस होउची कि। तेणु करी आपण निजे स्थिर करंतु जे काहा संगरे मिसिबा उचित काहा संगरे मिसिबा अनुचित। तेणु करी आपण माने जिते बेले भी
ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ବା ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବା କେତେ ସଫଳତା ପାଇଛି, ସେ ବିଫଳତା ପାଇଛି ବା ସେ ଲୋକର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହେଇଯିବେ। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲେ ବା ଭଲ କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି କଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ରାସ୍ତା ପାଇଯିବେ, ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ତିଆରି କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭଲ ଚାକିରି କରୁ, ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁ ଏବଂ ଭଲରେ ରହୁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ମୋର ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାଲିଖା କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି ସତରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଲୋକ ବା କିଭଳି ସାଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପଛରୁ ଟାଣି ଧରୁନି ତ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଧୀରେ 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 ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯିଏ ସଫଳତା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ବା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଯିଏ ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେ 5 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଡେ ଟୁ ନାଇଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପଜିଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ନେଗେଟିଭ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ଭଲ ଚାକିରି କରି ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ବାପା ମା ବି ଖୁସି ହେବେ, ପରିବାର ଖୁସି ହେବ, ସମାଜ ବି ଖୁସି ହେବ। ତେଣୁକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପଛରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେବାର କାରଣଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଏ ଗୋଟେ ଲେଖା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଆଇଡ଼ିଆରେ, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ବା ମୋ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଘଟିଛି ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବି। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।